Okay class, so we are now in the last subtopic of chapter 4, which is Bayes' theorem. So Bayes' theorem ni probably adalah the formula to find the conditional probability. Okay, so kita dah belajar dah pun sebelum ni apa yang kita maksudkan dengan conditional probability, di mana conditional probability ni adalah outcome yang occur based on the previous outcome. Maksudnya conditional probability ni adalah sesuatu keadaan di mana dia punya outcome bergantung kepada outcome event yang sebelumnya. Maksudnya contohnya kita nak cari probability of event A given that event B has been occurred. Okay, so kita nak cari probability sesuatu event dengan satu condition, di mana condition tu another event dah pun berlaku. So itu adalah conditional probability. Dan Bayes' theorem ni adalah sebenarnya in the simple way adalah formula untuk kita cari conditional probability. So sebenarnya kita dah sentuh dah pun sebelum ni. Okay, so this one is only theory about the Bayes' theorem and the general form ataupun definition of conditional probability. But the important yang you kena tahu adalah the formula of conditional probability, which is this one. Okay, di mana untuk kita mencari probability of A given that the event B is happen adalah dengan menggunakan formula probability of A intersect B divide by probability of B. Okay, so tengok probability of A given B sama dengan probability of A intersect B divide by probability of B. Okay, so kalau kita nak cari yang terbalik, probability of B given A, okay, so by using the similar formula, dia akan jadi probability of B intersect A divide by PA. Okay, but you need to know that PA intersect B dengan PB intersect A adalah benda yang sama. Okay, probability of A intersect B and probability of B intersect A should be the same thing, because A intersect B dengan B intersect A adalah condition yang sama. Okay, if you have two event, okay, so the one that overlap here, we call it as A intersect B. Kalau this one is A and this one is B. Also, we can call this one as B intersect A. So, dia adalah sama. Probability dia mestilah sama. So, jangan keliru. Okay, ataupun we can use the formula here. Okay, kenapa kita boleh guna formula ni? So, kalau saya nak cari P, B given A, okay, formulanya adalah P, A intersect. Okay, kat sini saya guna PB intersect A. Saya boleh juga guna PA intersect B sebab benda yang sama, bahagi dengan PA. Okay, therefore, kalau saya pindahkan bahagi PA ni pergi sebelah, saya akan dapat PB given A darab dengan PA adalah PA intersect B. Okay, so PA intersect B yang ada dekat formula ni, kita boleh gantikan dia dengan this one. PB given A darab dengan PA. Okay, so PB kita gantikan this one dengan this one. Kenapa kita gantikan? You see, from the relationship you have PA intersect B is equal to PB given A darab dengan PA. So kalau you ganti, okay, darab dengan PA, and dekat bahagian bawah kita ada bahagi PB, you dapat another formula. Means that you can use any, you can use this formula or you can use this formula bergantung kepada maklumat yang awak ada. If you are given the probability of A intersect B, so you can use this formula. But if you are given the probability of B given A, so you can use this formula. Okay, but sebenarnya yang awak kena ingat hanya satu sahaja. Okay, saya ulang balik. Yang awak kena ingat hanyalah probability of A given B is equal to probability of A intersect B divide by P, ambil yang belakang B. Okay, same goes to probability of B given A, so equal to probability of B intersect A divide by PA. Okay, and you need to remember that both yang bahagian atas ni sebenarnya sama. Probability A intersect B dengan probability B intersect A sama. So, you boleh tulis yang ini PA intersect B over PA juga. Okay, so daripada sini, okay, so here you have PB given A. Daripada sini, you can get
Okay, you pindahkan PA ni pergi sebelah. Daripada sini you can get PB given A darab dengan PA is equal to P in A intercept B. Okay, so maksudnya PA intercept B ni sama je dengan PB given A darab PA. Therefore, you can ganti formula yang ada dekat sini dengan this one, yang menyebabkan you dapat another formula PB given A darab dengan PA bahagi dengan PB. Okay, so yang utamanya hanya ingat satu formula ni, and then you can come up with this formula, you derive, you dapat another formula here. Okay, so ini adalah Bayes theorem, di mana Bayes theorem ni hanyalah the formula untuk kita cari conditional probability. Okay, so kita akan tengok example. Okay, let's see one example here. Based on the random selection for the selected 50 heart patients at Hospital M, 50% of them affected by heart release stress. So 50% ni would be the probability lah, 50 over 100, which is 0.5. Okay, 0.5% daripada mereka dikesan menghidap high release stress lah, tekanan. Okay, and then 35% affected by high cholesterol, and 20% of them affected by both factors. Okay, so sebenarnya nak senang untuk awak nampak is easier if you sama ada lukis Venn diagram, ataupun awak lukis T3 diagram, ataupun awak lukis contingency table ataupun cross tabulation table. Okay, so itu lagi mudah untuk kita nampak the probability. So let's kita lukis Venn diagram. So dekat sini ada dua event, di mana event pertama adalah patient yang affected by stress. Okay, and event yang kedua adalah patient yang affected by cholesterol. So katakanlah kita ada dua Venn diagram kat sini. Okay, the first one adalah S, stress, C, cholesterol, dan di tengah-tengah ni adalah yang menghidap kedua-duanya, cholesterol dan juga stress. So sekarang ni kalau awak tengok dekat sini, yang menghidap cholesterol dan juga stress adalah 20%, means that you have 0.2. Okay, the probability will be 0.2 here. Okay, so dia dah bagi tahu kita 50% yang menghidap stres adalah 50%. So yang menghidap stres 50%, 0.2 duduk dalam ni, dekat luar ni 0.3. Okay, and yang menghidap kolesterol sahaja adalah 35%. So 20 dah duduk dekat dalam, so 0.15 ada dekat luar. Okay, so sekarang soalan tanya, find the probability that the patient affected by highly stress or high cholesterol level. So you need to remember if dia guna perkataan or ataupun and. Okay, kalau dia guna perkataan or, it should be P, S, union C. But if dia guna perkataan and, it will be P, S, intersect C. Okay, sebab tu kalau awak tengok dekat sini, dia affected by high cholesterol and stress. So kita letak dia dekat intersection of S and C. Okay, so now soalan minta kita cari probability S union C. So if you can remember, formula untuk cari probability S union C adalah probability of S tambah dengan probability of C, okay, tolak dengan probability of S intersect C. So probability of S 50%, 0.5, tambah dengan probability of C 0.35, okay, tolak dengan probability of S intersect C 0.2. So you will get the answer is equal to 0.65. Ataupun another way adalah, because you dah ada Venn diagram dekat sini, so bila kita nak cari probability S or C ataupun S union C adalah keseluruhan daripada circle ni. So bila keseluruhan daripada circle ni, just need to add up semua probability yang ada kat dalam ni. 0.3 plus 0.2 plus 0.15. Okay, so you will get the same answer 0.65. 0.3 plus 0.2 plus 0.15 is equal to 0.65. Okay, because probability of S union C means that the probability untuk keseluruhan event S dan event C. Okay, so ini adalah dua cara macam mana kita nak cari. And then soalan yang kedua tanya, find the probability that the patient affected by his stress when he is already had high cholesterol. Okay, so ini adalah conditional probability because dia bagi kita condition. Dia suruh kita cari probability patient tu ada stress given that
Okay, given that maksudnya dah pun berlaku yang dia mempunyai kolesterol. Okay, so maksudnya kita kena cari probability of S given C. Dekat sini kita kena guna Bayes theorem. Okay, di mana untuk kita cari P S given C, formulanya adalah P S intersect C divide by PC. Okay, so sini senang lah sebab kita dah tahu PS intersect C adalah equal to 0.2 dan PC adalah 0.35. Okay, so you have 0.2 bahagi dengan 0.35 is equal to 0.5714. Ini adalah contoh kita menggunakan Bayes theorem, but the important is you need to understand apa yang soalan minta. So kalau dia bagi kita conditional probability, you kena tahu dia suruh kita cari probability apa dan apakah event yang telah pun berlaku, the condition. Okay, apa dia condition dia, event yang dah berlaku. Contoh kalau soalan yang kedua ni, dia minta kita cari probability stress. Event yang dah berlaku ataupun condition dia adalah patient tu dah memang ada cholesterol high level. So macam kita tahulah nak guna formula macam mana. And then soalan yang C dia kata compute the probability that neither of these patient affected by highly stress nor high cholesterol level. Maksudnya dia suruh kita cari kebarangkalian yang patient ni dia tidak mengalami stres dan tidak mengalami high cholesterol level. So kalau S adalah event stress, kalau tak stress adalah complement of S. Kalau C adalah event that patient have high cholesterol level. So kalau dia tak ada high cholesterol level, kita panggil dia sebagai C complement. Okay, maksudnya dia tak ada high cholesterol level. Sekarang soalan minta kita cari probability dia tak ada stress dan dia tak ada high cholesterol level. Okay, so macam mana kita nak cari probability of S complement intersect with C complement? So kita tengok dekat Venn diagram untuk awal lebih mudah. Okay, kita tengok kat Venn diagram. So sekarang kita ada Venn diagram S and kita ada Venn diagram C here. So dekat mana S complement, yang maksudnya yang bukan S. So yang bukan S adalah dekat luar S. Okay, yang bukan S adalah dekat luar S. Dan dekat mana adalah bukan C. So yang bukan C adalah dekat luar C. So you kena tanda luar C. Luar C. Okay, luar C. Okay. So now cuba you tengok dekat kawasan mana yang ada dua line merah dan oren. So if you can see here, kawasan yang ada dua line merah dan oren adalah di luar Venn diagram ni. Dekat sini ada dua line. Kat luar Venn diagram ni ada dua line. Maksudnya ini adalah kawasan yang kita nak cari. S bukan intersect dengan C bukan. Yang dekat bahagian dalam ni tak boleh. Kenapa? Because this one is C. Dia nak C bukan. This one is S. Dia nak S bukan. This one is both S and C. That's why it's not included the Venn diagram here. So kalau kita tengok dekat sini, macam mana kita nak cari kawasan yang berada di luar Venn diagram ni? Awak dah tahu tadi kita dah cari. Probability ini adalah probability keseluruhan dalam bulatan ni. S union C. So kalau kita nak dekat luar, we know that the complete probability is 1, right? So, kalau kita nak dekat luar means kita kena minus 1 minus dengan probability of S union C. Okay, so kita akan dapat probability of S complement intersect C complement. It will be 1 minus with 0.65. So, you will get the answer is equal to 0.35. Okay, sebab tu is important for you untuk mahir about Venn diagram. Dekat mana S, dekat mana S complement, dekat mana S intersect C, dekat mana S intersect C complement. Okay, you need to understand yang S itu adalah event S. S complement is not event S, mana selain daripada S. C adalah event C dan C complement adalah selain daripada event C. Maksudnya di luar Venn diagram C.
Okay, so kita akan nampak dekat mana kawasan yang kita nak kena cari. So this is one of the method. Kalau awak tak faham, soalan minta apa? Lukis Venn diagram. So you can see macam mana kita nak cari probability yang diminta. Alright, okay, kita tengok one more example here. So Faris goes to work by one of two routes. So ada dua jalan dia pergi, sama ada ke jalan A atau jalan B. The probability of going to work by route A is 30%. Okay, maksudnya dia pergi guna route A, probability guna route A adalah 30%, so 0.3. So the rest is guna route B lah. Okay, so 0.7 guna route B. So if he goes by route A, the probability of being late. Okay, so kalau dia guna route A, maksudnya this one is the conditional probability. Okay, kalau dia guna route A, maksudnya probability dia lewat given that dia guna route A adalah 5%. So it will be 0.05. Okay, so you need to understand. Okay, and if he goes by route B, the probability of being late. So kalau dia pergi dengan route B, probability of being late, maksudnya probability late given that dia pergi dengan route B adalah 0.1, 10%. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, maklumat yang kita ada daripada ayat ni, probability dia pergi dengan route A adalah 0.3. Okay, dia dah bagi dekat sini. Probability going to work by route A 0.3. Therefore, kita dapat probability untuk pergi dengan route B will be 0.7 lah, the rest. Okay, lepas tu dia bagi tahu dekat sini, if he goes by route A, this one is the condition. Okay, kalau dia dah pergi dengan route A, probability untuk dia datang lambat adalah 5%. Okay, maksudnya yang mana berlaku dulu. Dia pergi dengan route A berlaku dulu ke dia lewat yang berlaku dulu? Mestilah dia pergi dengan route A baru kita tahu dia lewat ataupun tidak. Okay, therefore the condition is pergi dengan route A. Kita nak cari probability of dia datang lewat given that dia pergi dengan route A. Dia dah diberitahu kat sini probability dia adalah 5%, which is 0.05. Okay, dan if he goes by route B, so the condition adalah dia pergi dengan route B dan probability dia lewat. So P lewat given that dia pergi dengan route B adalah 0.1. Okay, therefore apa dia punya complement of this event? Okay, complement dia, condition dia mesti sama. Pergi dengan route A, complementnya adalah dia tak lewat. L adalah dia lewat, complement dia adalah dia tak lewat. Therefore, complement adalah, sebab kita kena tahu sesuatu probability itu complete dia adalah 1. So, bila kita dah ada 0.05, the complement will be 0.95. Okay. So, apa dia complement untuk event ni? So, kalau untuk conditional probability, you need to remember complement of the event, condition dia mesti sama, B. Complement adalah berlawanan dengan probability ni. So, yang ini datang lewat. So, dia punya complement bukan datang lewat. So, 1 tolak 0.1, kita ada 0.9. So, ini adalah maklumat yang awak boleh extract daripada soalan. So, kena faham. Apa dia condition probability tu kena faham. And then baru kita boleh move kepada soalan. Soalan tanya, find the probability that Faris is early for his work. So kalau L tu adalah event dia datang lambat, means that now we want to find the probability dia datang awal. So L complement. Macam mana kita nak cari L complement ni? Macam mana kita nak cari probability dia datang awal? So awak kena ingat, probability dia datang awal boleh berlaku pada dua situasi. Okay, yang pertama, dia datang awal menggunakan route A. So probability dia guna route A dan dia datang awal. Dan satu lagi, dia boleh berlaku bila dia guna route B dan dia datang awal. Sebab sekarang ni dia guna dua route A dan route B. Okay, kita ada probability dia guna route A datang awal, dia guna route A datang lambat, atau dia guna route B datang awal dan dia guna route B datang lambat. Okay, so kalau kita nak probability dia datang awal, kita kena kira kedua-dua lah. Dia datang awal dengan menggunakan route A tambah dengan dia datang awal dengan menggunakan route B. But now, kita tak ada probability A intercept L complement. Yang kita ada cuma this one, the conditional probability. Okay, so di sinilah you kena play with the formula of conditional probability. If you remember before, we learn about the conditional probability menggunakan Bayes' theorem formula, di mana P
L complement given A ni sama dengan P L complement intersect A divide by PA. Remember? Okay. Kalau kita ada P L complement given B, formula dia dengan menggunakan Bayes theorem adalah P L complement intersect B divide by P B. Okay. So sekarang kita ada this one. So we can find this one. Okay. And you need to remember that sebelum ni saya dah bagi tahu P A intersect L complement sama je dengan P L complement intersect A. So this one sama dengan this one. So kita boleh cari. Okay. Same goes to this one. Yang ini kita ada. Dah diberi kat sini. Yang ini pun kita ada. Dah diberi kat sini. So there is no problem for us to find this one. Okay. And you need to remember that P B intersect L complement is equal to P L complement intersect B. Sama je. Dua-dua ni sama. So we can get it from this formula. Okay. So di sini adalah how you play with the formula untuk cari maklumat yang kita perlukan. Okay. So now kita dah boleh cari. Tak ada masalah. So let's find one by one. Okay. So now we want to find what is P L intersect L complement intersect A dulu. So P L complement given A kat sini 0.95. Okay, so you have 0.95 equal to P L complement intersect A bahagi dengan PA. So PA adalah 0.3. Therefore, you will have P L complement intersect A is equal to 0.95 darab dengan 0.3. Okay, so 0.95 darab dengan 0.3, you akan dapat berapa? Kalkulator 0.95 darab dengan 0.3 adalah 0.285. Okay, and kita buat lagi satu. PL complement given B is 0.9. Okay, sama dengan PL complement intersect B divided by PB. So your PB is 0.7. Therefore, PL complement intersect B would be 0.9 darab dengan 0.7. Okay, so you will have 0.63. Okay, so now kita dah ada dua-dua. PA intersect L complement adalah samalah dengan ni. So kita just ambil this value. So we will get PL complement is equal to 0.285 plus with 0.63 because this one is plus with probability B intersect L complement sama je dengan L complement intersect B. Okay, so kita akan dapat 0.915. Okay, 0.915. So inilah dia probability dia datang awal. Okay, so kita play with the formula yang ini kita gunakan Bayes theorem formula lah dalam conditional probability. Alright, tengok soalan nombor 2. Given that Faris is late for work, find the probability that he went via route B. Okay. Dia bagi tahu, given that Faris is late for work, maksudnya condition dia Faris ni lambat. Okay. Dia dah bagi tahu condition dia Faris ni lambat. Cari probability dia lambat tu disebabkan oleh dia melalui route B. So you need to understand the sentence. Okay, condition dia adalah Faris lambat. Okay, condition dia adalah Faris lambat. Kita nak cari dia guna route B. So kita nak cari probability dia guna route B given that dia datang lambat. PB given L. Okay, so macam mana nak cari PB given L? Padam semua sekali. So kita ambil balik ini. Okay. So macam mana kita nak cari PB given L? Okay, formula kita adalah nak cari PB given L adalah PB given L adalah P
B intersect L divided by PL. Okay, so PL tadi kita dapat PL complement adalah 0.915. So PL adalah tolak lah sebab complete event adalah 1. So 1 minus 0.915 is equal to 0.085. Okay, so now, okay, so how to find PB intersect L? So PB, so kita ada sekarang ni dia guna root B. Kita kira yang root B je. So dia guna root B. Okay, probability guna root B tadi adalah 0.7. Okay, so probability guna root B adalah 0.7. And bila guna root B, dia ada dua kemungkinan, sama ada dia lewat ataupun dia datang awal, L complement. So probability dia datang lewat, kalau dia guna root B adalah 0.1. Kan? Dan dia datang awal, kalau dia guna root B adalah 0.9. So how to find PB intersect L? So you just need to take the PB darab dengan PL here. Okay, so 0.7 darab dengan 0.1. So 0.7 darab dengan 0.1 bahagi dengan PL. PL tadi kita cari berapa? PL complement adalah 0.915. Okay, so PL adalah 1 minus 0.915. So 1 minus 0.915 adalah 0.085. So bahagi dengan 0.085. Okay, so you will get the probability of guna root B given that dia adalah lambat adalah 0.7 darab dengan 0.1 bahagi dengan 0.085. Okay, which is equal to 0.8235. So inilah probability Faris lambat given that dia guna Faris guna root B given that dia datang lewat. So PB given L. So this one is the Bayes theorem, guna Bayes theorem. Cuma dekat sini macam mana nak cari ni? So ini kita guna yang sebelum ni lah. Okay, intersection of B dengan L, you kena multiply 0.7 darab dengan 0.1. Ingat kita nak cari probability di hujung nodes adalah dengan multiply all the probability yang leading branch. Ingat masa kita belajar tree diagram punya formula. So you kena tengok balik. Alright.